ত্রিপুরা রাজ্যে কার্যক্রম বাড়াচ্ছে ডে জয় প্রাইভেট লিমিটেড, যার সংস্থার হেড অফিস রয়েছে রাজস্থানের কোটা শহরে। আজ ধর্মনগর রেল স্টেশনে পৌঁছন রাজস্থানের প্রতিনিধি রাজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ও আগরতলার দেবব্রত ভৌমিক। তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ধর্মনগরের শম্ভু ভট্টাচার্য। সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, আগরতলা ও উদয়পুরের পর খুব শীঘ্রই ধর্মনগরেও ডে জয়ের নতুন আউটলেট চালু হতে চলেছে, যেখানে হোম কেয়ার থেকে শুরু করে এগ্রিকালচার, গ্রোসারি ও বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ঔষধি সহ 170টিরও বেশি পণ্য পাওয়া যাবে। পাশাপাশি অনলাইনেও মিলবে সংস্থার পরিষেবা। मेरा नाम राजेंद्र सिंह शेखावत है और मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं अभी जैसे कि हमारी कंपनी है डेजो, तो कोटा राजस्थान से, और बहुत बड़ी प्रोफाइल की कंपनी है। वैसे देखा जाए तो 4000 बीघा में यूनिट्स है, 900 बीघा में फार्म हाउस है, 400 एकड़ में यूनिट्स लगे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग खुद का है और करीब 170 प्रोडक्ट कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। पैकेजिंग भी काम खुद का, प्रिंटिंग भी खुद का है, रॉ मटेरियल भी खुद का, तो R&D भी खुद की है। तो बहुत बड़ी कंपनी है और हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोग कर रहे हैं। और आज हम पहली बार धर्मानगर आए हैं। हमारे यहाँ पे भी अच्छी टीम वर्किंग में है और एक बड़ी प्लानिंग के साथ में शुरू कर रहे हैं हम धर्मानगर को। बिल्कुल, त्रिपुरा में बहुत शोरूम हो चुके हैं। तो जैसे अपन करें तो कंपनी का सीएनएफ गुवाहाटी में हो चुका है। उसके बाद में अगर त्रिपुरा में बात करें तो वेलोरा सेंटर भी ओपन हो चुका है। अपने 2 सुपर स्टॉकिस हो चुका है, एक उदयपुर में हो चुका है, अगरतला में 2 सुपर स्टॉकिस है। अभी 5 लाख की 6 लाख की शॉपियाँ भी ओपन हुई पिछले महीने में, अप्रैल मंथ में। लेकिन यहाँ पर टोटल अगर काउंटिंग करें तो 70 से 80 शॉपी अपने त्रिपुरा में हो चुकी है। प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? अपने यहाँ पे 170 प्रोडक्ट रनिंग में है और भी बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे होम केयर के प्रोडक्ट भी है, हेल्थ केयर भी है, एग्रीकल्चर भी है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी है, और हर प्रोडक्ट की क्वालिटी में है। जो प्रोडक्ट अपन मार्केट में ढूंढते हैं वो डेजो में है, चाहे डीप क्लीजिंग फेस वॉश मान लो, बॉडी लोशन मान लो। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी वो प्रोडक्ट है जो बहुत सारी बीमारियों से आज लोग परेशान हैं 5 साल से 10 साल से, लेकिन हमारे डेजो के प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त से लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। और इसी वजह से आज क्या है कि हमारा जो पिछले महीने का टर्नओवर भी 25 लाख का यहाँ से त्रिपुरा से गया। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার নাম দেবব্রত ভৌমিক, আমি আগরতলা থেকেই আছি। তো আমি লাস্ট 4 থেকে 5 বছর প্রায় হয়েছে ডেজয়ের সাথে আছি। আমাদের কোম্পানির নাম ডেজয়। ডেজয় এখন নতুন করে আমাদের ধর্মনগরে স্টার্ট আপ করছি আমরা। রিসেন্টলি 2-3 মাস থেকে আমরা এখানে সবটা শুরুয়াত করে দিয়েছি। সারা ইন্ডিয়াতে ধামাকা চলছে ডেজয়ের। বিশেষ করে ডেজয়ের যে প্রোডাক্টস কোয়ালিটি, যেগুলো হলো কি আমাদের ইনহাউস প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এবং প্যাকেজিং, আমাদের অর্গ্যানিক ফার্মিং, এক্সট্রা প্ল্যান্ট সমস্ত কিছু নিয়ে কোম্পানি যে প্রোডাক্টগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং করছে সেগুলো সবগুলোকে হেলথ কেয়ার, বেসিক্যালি ক্লিনিক্যালি ট্রায়াল প্রোডাক্ট এবং ভীষণ রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড। যেখান থেকে আমাদের ডেজয়ের কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো গভর্নমেন্ট থ্রু অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বিভিন্ন পেশেন্টের জন্য, বিশেষ করে ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য। এইমসের ডক্টররাও এটাকে রিকমেন্ড করছে। WHO রিকমেন্ডেড প্রোডাক্ট আছে একটা, যেটা আমাদের কোভিড-19-এর সময় ইউজ হয়েছিল এবং কোভিডের জন্য সেটা প্রপারেটর মেডিসিন ডিক্লেয়ার করা আছে। তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে একটা অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম এখানে, যেখান থেকে আমরা বলতে গেলে আমরা অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ নিয়ে আমরা কাজটা করছি। মানে আমরা লোকদেরকে রোজগার দিয়ে নিজেদের রোজগারটাকে আমরা সুনিশ্চিত করছি। এই নিয়ে আমাদের প্রজেক্টটা এখানে। তো আমরা আগামী দিন আশাবাদী যে ধর্মনগরের বুকে দাঁড়িয়ে পুরো নর্থ ইস্টটাকে আমরা এখান থেকে ক্যাপচার করতে পারবো এবং একটা ডাইনামিক ওয়েতে এখান থেকে অনেকগুলো লিডারকে সেই জায়গাতে নিয়ে পৌঁছিয়ে আমরা একটা ভালো জায়গাতে